जदि आपण चाहुचंती मुहूर्तक भितरे केउं भी कुंवारी झियो बा विवाहिता नारी को पटेइबा पई ताकू निज प्रेम रे दीवानी करिबा पई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई तेबे मो कथा मानी गोटिए ग्लास पानी आउ दुईटी तुलसी पत्र आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। एही वशीकरण सबुठारु सहज शक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज को अति सहजरे पटेई पारिबे, निज प्रेम रे दीवानी करि पारिबे। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारीर सुंदरता को देखि ताड़को आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे मो कथा मानी मात्र गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि थरे वशीकरण हेबा परे से झियो बा नारी आपणकर गुलामी करिबो, आपणकर सबो कथा मानिबो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे से करिबो। जदि केउ झियो आपण को धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, कथा हेउनी, तेबे मो कथा मानी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणको कथा भाबिबो, निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो, आपणको छाड़ी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। सी आपणको कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही, जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सबो इच्छा पूर्ण करिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणको सिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा देखंतु, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारू छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा देखंतु, प्रयोग विधि ठीक भाबरे बुझंतु, आपण निहाती भाबे सफल हेबे। काहेकि ना एही वशीकरण साहाय्य रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती, मात्र गोटिए थररे निज प्रेम को पाई परिछंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को पाई परिची, बिना कोनोसी परिश्रम करी, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे, आउ निज पसंदर सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। मोर विश्वास कि आपण अति सहजरे एही वशीकरण करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। केउ भी कुंवारी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना जेउ झियो बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए आजीवन पई आपणकर बसरे हे जिवो, आपणकर गुलामी करिवो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिवो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। आज्ञा हाँ, गोटिए ग्लास पानी आउ दुईटी तुलसी पत्रर एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जी भी एहाकू करिछि 100% सफल होइछि। आपण भी मो कथा मानी एही वशीकरण करंतु, देखिबे से झियो बा नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हे जिवो, निजे आसी आपणक सहित कथा हबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। आउ गोटिए कथा, आपण माने आम चैनल रो वीडियो देखुचंती किंतु चैनल को सब्सक्राइब करूनांती, तेणु दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आउ तार लाभ पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखंतु। वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि जानि रखंतु।
ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବା, ତାର ଦିମାଗରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ଚାହିଁବେ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଉ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ ଭବନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କରିବେ। ସୋମବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ, ସିଏ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ, ସିଏ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।